Yes, morning guys, no? So, after kong mag-workout, no? Wow! Beautiful! Pasyalan natin yung ating mga alagang mga Wow! husky dito sa lugar na to. So, sa Kasinala, no? So, ngayon, papakita ang aming mga alagang husky. So, ito si Bella. Hello, Bella. Say hi, Bella. Hi, Bella. Hi, Bella. Hi, Bella. Hi, Bella. Bella. Hi, Bella. Bella, look. Oh, Bella, say hi. 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 Oh, di ba? Nag-hi siya. Very good. So, dito naman sa kabila, papakita ko naman si Edwards. Edward, say hi. Edward, say hi. Say hi, Edward. Say hi. Say hi, Edward. Say hi. Hi, Edward. Oh my God! Wow! Oh, ayun. Oh. Lalaking dating, no? Kanina kasi si Bella. Oh, si Bella. Ayun. Ito si Edwards. Edwards, oh. Si Edwards, no? Oh my God! Wow!